Lilaling, talaling, lilaling, lilalilalilaling. Lilaling, tang, ting, tang, ting, tang, ting, 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 ting. Kagigising lang ni Siren. Kagigising mo lang ba, baby? Mama, i-move mo nga yung camera. Hi! Doon ka tumingin. Hi, Mami! Hi! Dali, hi ka na. Baho-baho ko naman. Baho-baho. Baho-baho. Para bibigyan kita ng speed stocks. Dali. Baho-baho man. Dali. Baho-baho man da balong. Alisin mo nga dyan yun. Kambot ate ayan na. Yan, ay. Apa inanano mo eh, kasi ano pinangkuan, pamuwi na ruwarla. Sa internet! Dapat, promise, sa internet ko ito inanong. Wala lang. Pakita mo sa Kangkeng ka lang. Diba? Solve ni Ate Liza to. Sabi mo nga, Siron. Dali! Yung 3x3 bigay mo. Hi! Ayun na yung cellphone ko na lang. Nagbawa na siya, Trisha. Dali, tawagan mo. Sila mami. Hello? Hello? Telaling, telaling. Lelaling. Tawa ka, tawa? Hey! Tawa? Baho ba? Ay! Ya! Imbag na na. Ang dito titid mo. Ibarsak na. Kela, balsak, balsak. Balsak. Tingnan mo si Siron doon. Ayun o. Ayun o, yun. Yak. Bye-bye! Bye-bye, bye-bye! Bye-bye ka, bye-bye. Babay, babay. Bye-bye! Dito. Bye-bye! Bye-bye, bye-bye! Ay, lakali ka dito. Bye-bye, Mami! Sabi mo, bye-bye. La. Baho-baho! Ma! Baho-baho! Okay, bye-bye.